عرض کیتے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اگر میں ایک قدم اگے چلدا میرے دل وچ خیال ہے میرے نبی دی میرے گناہ فرمانی نہ ہو جاوے نا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے اے عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آ جو نا اللہ اکبر اللہ یہ دیکھ لو کیسی عطا دینا اور کیسی محبت دینا اے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی نے اگے آن دا حکم دے دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ تو اٹھے نہیں اٹھے لتا کسیٹ کے آ رہے نے رڑتے آ رہے نے آمنہ دے لال فرماندے نے اے عبداللہ کی گلے اٹھ کے کیوں نہیں آیا عرض کرتے نے آقا محبوب پیغمبر دی تو ساتھے اے اپنی زبان تو کیا سینا عبداللہ کے آجو اللہ دے نبی دی تو ساتھے نہیں سی کیا عبداللہ اٹھ کے اگے آجو اللہ دے نبی دی میں سوچیا اگر اٹھ کے گیا کدے میرے محمد دی میرے نبی دی نا فرمانی نہ ہو دے اور دوستو ایک کیسی فرما برداری نا اسی دے بہانے لب دے رہی نا اسی ہیلے ٹٹول دے رہی اور فریب ٹھونڈ دے رہی اور کسے نہ کسے کوئی جناب رہت مل جاوے کوئی گنجائش مل جاوے اسی طرح ہی رب نے میرے مصطفیٰ دے صحابانو جنت دے سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتے اگر انہاں دے وچ کوئی گل سی نا اللہ اکبر اللہ ایک صحابی دی اللہ اکبر انگلی دے وچ سونے دی انگوٹھی ہے نا اللہ اکبر میرے نبی دا دھیان بہ گیا میرے نبی نے کیا اے میرے صحابی انگوٹھی اتار دینا انہیں انگوٹھی اتار کے اللہ دے نبی نو پڑھا دیتی ہے اللہ دے نبی فرمانے نے یار تینوں پتہ نہیں مسئلہ سنیا نہیں ہو اے مرد جڑا سونا ہے اے مرداں دے واسطے حرام ہے اے جنت دے سونا مرداں دے اوتے حلال ہوئے گا نا اللہ اکبر اللہ دے نبی نے سرگ دیتی ہے نا اور توجہ فرمانا ایک اور سراقہ بن مالک بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا ایک وقت دے میرے نبی دے مگر دوڑیا اے میرے نبی نو گرفتار کرن دے واسطے ایک گھوڑا مگر دڑا لیا ہے نا اللہ اکبر اللہ آپ دے پیچھے جناب گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہوں سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے سراقہ اجنا کر آج دے میرے پیچھے دوڑا ڈالے ہیں میں نو پڑھن دے واسطے لیکن سراقہ تیرے بارے بڑی پیاری بشیر ہوئی میں محمد دے لگانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سراقہ او وقت آن والا ہے او وقت آن والا ہے تیرے ہتھاں دے جلا پاک اے سونے دے کنگن پہناوے گا اور مرداں واسطے سونا ہی تے حرام نا اللہ اکبر اللہ لیکن سراقہ نو اللہ کہہ رہے سراقہ اے تیری آخری وقت یہ توجہ کرنا اللہ تیرو سونے دے کنگن عطا کرے گا نا اے کنگن کیڑے نے اے کنگن نہیں عام نہیں فرمایا کیا سرو کسرا دے کنگن ہون گے اے سونے دے کنگن ہون گے نا آج اگر جناب زیادہ تو زیادہ بندے نو شوق ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے او ادھے توڑے دی چاندی دی انگوٹھی پہن سکتا ہے اے سونے دی انگوٹھی بالکل حرام ہے اور بعض ساڈے نوجوان ایسے نے نا سونے دی انگوٹھی پہن لیندے نے اللہ اکبر اللہ جے پوچھو تے کہ جناب اے انگوٹھی کیوں پہنیاں کی وجہ ہے اگے یار تینوں پتہ نہیں اے تے میرے سوریاں دی سگات نا اللہ اکبر اللہ انہاں نے دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے میرے فلاں دوست دی نشانی ہے اے جناب سوریاں دی سگات پہن کے آیا ہاں ہمنا دے لال نے فرمایا ہے اور رب اگر اگ دی بنا کے تیری انگلی دے وچ پہنا دے کیا تو چاہنا ہے اے قیامت والے دن اے اگ دی بنی ہوئے تینوں ساڑ دی ہوئے اور میرے بھائیو اللہ غور کرو آپ دے پیر و مرشد دے سیابی دی انگلی دے سونے دی انگوٹھی دیکھیے نا ہو سکتا پاویں او بھی سیابی دی انگوٹھی بھی جناب دے سسرال والیاں دی ہوئے نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ قیمتی چیز ہوندی ہے اور باہر سے انہاں چیزاں دی قیمت سمجھ لے گئی نا اور کہندے کوئی پاگل جا دیوانہ جا بندہ اپنے جناب سر دے اتوں موڈے دے اتوں چادر لا کے اپنی جُتی صاف کر رہا سی نا اور کسی نے کیا یار تیرے کول نارمل کپڑا موجود ہے اے دے نال
साफ कर ला, इहदे नाल क्यों नहीं करदा? कहंदा है जेड़ा साफा है ये मेरे अपने पैसिਆਂ ਦਾ मैं आप खरीदिया है। उन्हें कहा जी एडी सोहनी चादर उत्ते रहन वाली है, इहदे नाल तू जुत्ती साफ करन दिया है। कहंदा है इहदे ते मेरे पैसे नहीं लगे, इहदे चादर मेरे सौहरियां दी चादर है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह पाक होश नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। हर वक्त बंदे विच जोश नहीं होना चाहिए, होश होनी चाहिए ना। मेरे मुस्तफा फरमाते ने मेरे सियाबी क्या तू पसंद करना है अंगूठी अग दी बन जावे? अल्लाह अकबर अल्लाह। और जेड़ा शख्स आजे थे सोने दियां अंगूठियां पहनदा है अपने ज़हन विच इस गल नूं बैठा ले, अल्लाह दे नबी दा फरमान है ओनू जन्नत दा सोना नसीब नहीं होएगा और जन्नत दे सोने तो महरूम रह जाएगा। अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला नसार रहमतुल्लाह अलैह अपना हिफ्ज़ुल्लाह मौलाना अब्दुल्ला नसार साहब साडे बड़े माशाअल्लाह छोटी ने खतीब ने मरादे इस्लाम अल्लाह उनकी उम्र दी बरकत फरमाए। वो कहते हैं हाँ बंदा सोने दे दाम लवा सकता है, अंगूठी सोने दे दाम लवा, पर फिर ये भी गुंडी मार के समय आजकल के दौर दे विच। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह पाक दे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद पाक ने फरमाया है ये सोना बंदे दे वास्ते ये दुनिया दे उत्ते इस्तेमाल नहीं करना, हराम है ना। लेकिन वो बुजुर्ग हस्तियां ऐसियां भी गुजरियां ने ना, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे प्यारे सहाबी दा अपने था मकाम है ना। आज तवज्जो फरमाना अल्लाह दे जनाब तुम बड़े नेक वली अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हां दे नाल आउण वाले ने मुसाफा कीता है। और बकता चौधरी भी है और बकता नवाब है, उनके हत्थां दे विच सोने दे कंगन ने ना। और हाफिज लखवी साहब नु नाल मुसाफा करन लगा है ना, आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, फरमांदा तेरे नाल फरमान लगे तेरे सोने दे कंगन ने, इस वास्ते मैं तेरे नाल मुसाफा करना भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे नबी ने रोकिया है सोना इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह अकबर अल्लाह। और दोस्तों वक्त गुजरता गया लेकिन वो बुजुर्ग हस्तियां ऐसियां सन्ना और नवाब दे हत्थां में सोने दे कंगन वेखे ने ते अल्लाह दे नबी दे ए जनाब प्यारे दुआने मस्ताने ने अल्लाह दे वली ने जनाब तेरे नाल मुसाफा करन दे वास्ते तैयार नहीं। और कोई वक्त आया है तो कहन लगा तुसी इथों निकल जाओ, हाफिज साहब उथों निकल जाते ने और बाद विच उथे सहाब आ जांदा है, ये लोग परेशान फिरदे पे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। और किसी ने क्या ये चौधरी साहब ये सहाब अज तक इंदा नहीं सी आया, ये जेड़ा सहाब आ रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह ये समुंदर ते दरिया पानी दे भर गए ने, तुसां अपने रब नूं नाराज कर दिया है, उस अल्लाह दे वली नूं इथों पिंडों कढ के ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कहन लगा जाओ मैं सोने दे कंगन उतार लेना वा, हाफिज साहब नूं लब के लियाओ और जदों लैके आंदे ने उन्हां दा अजाब जेड़ा है अल्लाह पाक वो भी खत्म कर देंदे ने ना। अल्लाह अकबर। बंदे दा इस तरह दा अकीदा पुख्ता होना चाहिए ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। और मेरे मुस्तफा जनाबे मुहम्मद पाक ने ये सोने दी अंगूठी देखी है, आप फरमांदे ने मेरे सियाबी अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत दे मर्दां दे उत्ते सोना हराम कीता है, ये तुसां सोने दी अंगूठी पहनी हुई है अपने सियाबी दी उंगली तो उतार के सुट देती है, जग्गां दे पीर रब दे हबीब सुट के चले जांदे ने और साथी कहंदे ने यार इनू चुक ले अपनी बीवी नू दे देवी, अपने घर दा को खर्चा चला ले बेच लई। और कहन लगा उनका ईमान ऐसी अल्लाह अकबर। और कहन लगा जेड़ी चीज मेरे मुहम्मद नू पसंद नहीं मैं वो बीवी वास्ते भी नहीं खड़नी। सहाबी कहंदे ने ऐ मेरे भाइयों और जिन्नों मेरे मुस्तफा ने अतार के सुट दिता है मैं उन्होंने दोबारा अपने घर खड़ना भी चंगा नहीं समझदा। जेड़ी चीज मेरे मुहम्मद नू पसंद नहीं आई और रब नू पसंद नहीं आई, मेरे अल्लाह दी पसंद मेरे मुस्तफा दी पसंद नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे मुस्तफा दी पसंद नहीं ते मेरे अल्लाह दी भी पसंद नहीं। और जेड़ी चीज और रब नू पसंद नहीं ना इनू मैं की करना है, और जेड़ी चीज तेरे नबी नू पसंद नहीं ते मैं उन्नू की करना है ना। और सीरत दियां किताबां दे अंदर लिखिया है ना अल्लाह अकबर अल्लाह ये अंगूठी उथे पई रही है और किसी ने चुकी नहीं। आओ मैं दसां किन्नी
اللہ دے نبی نے پسند نہیں سی کیتی آمنہ دی لال دی زندگی دے وچ بھی اے انگوٹھی اوتھے ہی پئی رہی ہے نا اور دوستو توجہ کرنا اے پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دا زمانہ آیا ہے اے انگوٹھی کسی نے نو ہاتھ نہیں لایا اللہ اکبر اللہ اوتھے پئی رہی ہے اور اج دے مسلمان جڑے نے اور دوستو مسجد دے وچوں ٹوٹی جُتی بھی نہیں چھڈدے بلکہ مسجد دیاں ٹوٹیاں اتار کے بھی لے جاندے نے اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور مسجد دے وچوں جُتیاں چکنا اور مسجد دے وچوں گھڑیاں لا کے ویچ لینا اللہ اکبر اللہ اور دوستو دسو کتھوں دا ایمان ہے نا اللہ اکبر یہ کس طرح دی پیارے نبی دے نال محبت ہے نا اور دوستو میرے صحابہ دا ایمان ویکھ لو عرشاں والے نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی پر اللہ نے اپنے قرآن دے وچ دسیا ہے نا اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے دا ایمان قبول کراں گا اللہ اکبر اللہ اور جدا ایمان میرے نبی دے صحابہ جیسا ہوئے گا اللہ سانو ہی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دینا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2.25 سال تک خلافت کرتے رہے ہیں لیکن 2.25 سال دے عرصے دے اور کسی نے بھی اس انگوٹھی نو نہیں چکیا بلکہ ہاتھ تک نہیں لایا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا ہے آپ نے 10 سال خلافت کیتی ہے لیکن کسی نو انہاں دے دور دے وچ بھی کسی نے انگوٹھی نو ہاتھ نہیں دے لایا اللہ اکبر اللہ وہ سونے دی سی لیکن وہ پسند نہیں سن کردے اس واسطے نہیں سن پسند کردے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب نے انہوں نا پسند فرمایا ہے نا یہ ہے اطاعت مصطفیٰ یہ ہے تابعداری مصطفیٰ دی ایک باری میرے پیغمبر جناب محمد پاک اور ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار دے وچوں گزردے نے اور ویندے کی نے ایک بڑا اونچا مکان ہے نا یہ ڈبل سٹوریاں دا بنیا ٹرپل سٹوریاں بنیا بڑا اونچا مکان ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ اکبر اللہ اے میرے صحابہ اے کدی بلڈنگ ہے کدا مکان ہے صحابہ نے دسیا اللہ دے محبوب پیغمبر دی اے تہاڈا فلاں ساری صحابی اے اودا چبارا ہے نا اللہ دے محبوب پیغمبر اے ویکھ کے چلے گئے نے اور بعد مسجد نبی دے وچ گیا ہے نا میرے نبی دی اور خدمت دے وچ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے نبی نے منہ موڑ لیا ہے نا پھر کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے نبی نے منہ موڑ لیا ہے نا پھر کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور میرے نبی نے منہ موڑ لیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے دوستا سے آپا دے کولوں پوچھدا یار اج کی گل ہے اج رب دے رسول نے میرے وال منہ ہی نہیں کیتا میرے ول منہ پھیر لیا ہے میرے نبی نے میرے سلام دا جواب ہی کوئی نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ کی وجہ ہے اللہ اکبر اللہ اور صرف کہنے لگے اور ساتھیا گل لے وے اللہ اکبر اللہ اتنی گل لے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر آج جناب بازار دے وچوں گئے سننا اللہ دے نبی اتھوں گزرے سننا اور دوستا تیرے مکان دے اوتے نبی دی نظر پہ گئی ہے نا اللہ دے نبی نے کیا یارو اے چوارا کدا ہے نا اے سن کے او صحابی جناب چلے جاندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دے نبی نو صحابہ نے دسیا اے فلاں دا چوارا ہے نا اللہ اکبر اللہ او صحابی نو جدوں پتہ لگا میرے نبی نو میرا چوارا پسند نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اس ویلے آ جاندا ہے او اپنے چوارے نو جناب گرانا شروع کر دیندا ہے اور نال زبان حال دے نال وی کیندا ہے نا اے چواریا اور تیرے نال نالے چوارے نال گلاں کردا ہے تیرے تے میری بڑی لاگت آئی ہے نا اے چواریا میرا مکان بڑا تو خوبصورت لگدا وا تیریاں نظراں دے بڑا سونا جچنا ہے لیکن تینوں میں اس واسطے کرا رہا وا اللہ اکبر اللہ جڑا مکان میرے نبی نو پسند نہیں اور مینوں ہی پسند نہیں اللہ اکبر اللہ
ए चबारे नूं गिरा देंदा है, ढा देंदा है। हुण आके अर्ज करदा है आका मैं महबूब पैगंबर जी ओ चबारा जिहड़ा ढा आया वां अल्लाह दे नबी जी जिहड़ा तुहाडीਆਂ नज़रां विच तुहानूं चंगा नहीं सी लगदा ओ तवज्जो फरमाना ए मेरे नबी दे यारां दीयां ताबेदारियां मेरे नबी दे यारां दीयां वफादारियां और तवज्जो फरमाना और जेड़ा मेरे नबी दा ताबेदार ओदे चरिंदे भी जनाब ताबेदार ओदे परिंदे भी ताबेदार हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने मैनूं जंगल दे विच रात पै गई है मैं रात गुजारन दे वास्ते फरमान लगे एक दरख्त दे थल्ले जगह तलाश कीती है अते मैं लेटी सां उधरों जंगल दा बादशाह ए जंगल दा शेर आ जांदा है उन्हें मैनूं वेख के घूरना शुरू कर दिता है उन्हें गरजना शुरू कर दिता है अल्लाहु अकबर वो सोचता है वे अज मैनूं मेरा शिकार मिल गया है मैं रज के अज इहनूं खा लवांगा लेकिन मेरे मुस्तफा दा सहाबी और मेरे नबी दा शदाई आका मेरे दा दीवाना मेरे नबी दा मस्ताना अल्लाहु अकबर अल्लाह अपनी बोली दे विच ओ शेर नूं की तलकीन करदा है और शेर नूं की कहदा है अल्लाहु अकबर तवज्जो फरमाना किसी अल्लाह वाले ने कमाल कर देती है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह और कहदा मेरे नबी दा सहाबी कहदा है और कानू शेरा तुब्बा तवज्जो फरमाना और कानू शेरा तुब्बा एडियां मारदा और खौफ ना तेनू कोई और रब जबार दा बरहा गुलाम मक्की मदनी सरकार दा और शान जेदा हथ नहीं और ठहर जा उथे मेरे और नेड़े नहीं आमना तवज्जो फरमाना और ठहर जा उथे मेरे और नेड़े नहीं आमना इस वजूद ताई और तू नहीं खामना मैं नबियां नबी दियां जुतियां विच खाक रुलामना ओए हक तेरा दे तेरे कुछ नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाह और तवज्जो फरमाना सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहदे ने ओ शेर ने ए जनाब अपना जिस्म नरम कर लिया है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह ए दीन दी खातर अल्लाहु अकबर कुर्बान होने वाले सहाबा दा नौकर बन गया है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह और पहला जोर लाता रहा है मैं इधर जावा फिर जो अल्लाह दे नबी दे ए सहाबी ने आवाज दी है और मेरे को होना ही जरा होश ते नाल आना ना और सीरत दियां किताबां दे अंदर लिखिया है ना और सैयदा सफीना ने और जो अपना तारफ करवाया है कि मैं मुहम्मद दा गुलाम हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेर ज़बाने हाल दे नाल कहंदा है अगर तू मुहम्मद दा गुलाम है ते मैं तेरा गुलाम आना और देख ले और जो नबी दे नाल मिल गया है ओनू शान कितनी मिली है ना और सैयदना सफीना फरमांदे ने मैं बड़े आराम दे नाल सो गया है ना अल्लाहु अकबर ओ शेर गया नहीं उन्हें मेरा चौकीदार पूरा पूरा कीता है ना उन्हें पूरा पूरा पहरा देता है बल्कि ये समझो और फरमाने ने और जंगल दा अगर भी कोई होर भी दरिंदा नेड़े होंदा ए शेर भुग मार के ओनू पै जांदा ओदे वल दौड़ के जांदा है ना अपनी बोली दे विच ओनू समझांदा है ए अल्लाह दे नबी दा गुलाम है अल्लाह दे नबी दा नौकर है ते असी एदे नौकर है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह और दोस्तों अल्लाह अमलियां तौफीकां ता फरमा देवे ना अल्लाहु अकबर अल्लाह ए शेर जनाब जेड़ा है ए शेर सारी रात ही पहरा देंदा रहा है ना और मेरे भाई ए शेर किते पहरे देंदे ने तेरे नबी दे यारां दे जनाब पहरे देंदे ने ना और किधरे शेख नबी ए शेर जेड़ा है ए नबी दे गुस्ताखां नूं मार भी देंदा है ना और नबी दे यारां दा चौकीदार बनया है ना और सारा जहां तेरा चौकीदार है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर एक जगह पे उते जनाब सहाबा कराम जिहाद दे वास्ते गए मैं अपनी गल करके बात नूं खत्म कर देवाना एक जगह पे मेरे नबी दे सहाबा कराम गए ने जिहाद वास्ते गए ने इन्हां ने उथे छौणी बनाउण दा प्रोग्राम बनाया है ये साथियां ने अमीरे लश्कर नूं दस्सिया है सरकार इत्थे दे बड़े बड़े वड्डे सप ने इत्थे दे बड़े बड़े वड्डे बिच्छू ने ना इत्थे बड़ियां जनाब ए मूली शिया ने मूली
چیزاں نے نا اے رات نو سانو دس دین گے اے سانو پریشان کرن گے اے صحابی کہندا اے میرے نبی دے دیوانیو اے میرے نبی دے پروانیو گھبراؤ نا اے صحابہ پوچھن لگے یار تو کی کرن لگا اے اے صحابی کہندا اے میں تواڈے سامنے ہنے میدان نو خالی کرواون لگا اے نا اے صحابی رسول اے پہاڑی دے تے چڑھ جاندا اے اور اونچی جگہ تے اعلان کردا اے اور کہندا اصحاب رسول اللہ اکبر اللہ اے صحابی اعلان کردا اے کہ اسی اللہ دے نبی دے جناب خادماں اور نبی دے نوکراں اعلان کردا ہے جنگل دے جانورو اے درندو اے چرندو اے شیرو نحنو اصحاب رسول اللہ اسی مدینے والی سرکار دے صحابہ اسی نبی دے نوکراں تے اعلان بڑا سختی دے نال کر رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے صحابی کی کہہ رہا ہے اور توجہ فرمانا کہندا کیے اور مہلت میں دینا ایک علامہ چوڑا ٹائم ہی نہیں دیتا کہندا مہلت میں دینا ایک اور صبح دے شام دی آوے گی کل ایتھے اور فوج اسلام دی اور چلے جاؤ ایتھوں دے کل ارام دی پھر نہ کہنا ساڈے تائیں اللہ اکبر اللہ میں تانوں ایک صبح دے شام دی مہلت دینا وا اللہ اکبر اساں تے چھوڑی بنانی ہے اساں تے پڑھاؤ ڈالنا ہے اسی نبی دے دیوانے تے مستانے ہاں اساں نے تے پڑھاؤ ڈالنا ہے نا اے صحابی کہندا ہے اساں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے نا اے جانوراں نے میرے مصطفی دے یار دی جدوں آواز سنی ہے نا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے نا اور سن کے آوازاں اٹھے اور سارے ایمان نے اور توجہ فرمانا اے نبی دے تابعدار اے جنگل دے جانور جنگل دے موذی جڑے نے اے درندے پرندے چرندے اے بھی تابعدار بنے نے اے کنا دے بنے نے اور جڑے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے تابعدار نے آواز کی دیندا اے اور سن کے آوازاں اٹھے اور سارے حیوان نے منہاں وچ بچے پکڑے ہوئے روان نے اور چھڈ کے چلے سارے اور خالی میدان نے اور چھوڑ کے جنگل خالی تائیں اور صحابی بیان کردا ہے میں ویکھیا اپنے منہاں دے وچ بچے پائے نے اور شیر اپنے بچے لے کے جا رہے نے اور سپ اپنے بچے لے کے جا رہے نے اور گیدڑ اپنے بچے لے کے جا رہے نے سارے اپنی اولاد نوں لے کے چلے جا رہے نے اور نال زمانے حال دے نال کہندے جا رہے نے اے نبی دے یارو اے نبی دے نوکرو اللہ اکبر اللہ اگر تسی نبی دے خادم تے اسی تواڈے خادم اگر تسی لوگ نبی دے نوکر اللہ اکبر اسی سارے جانور درندے پرندے چرندے تواڈے نوکر نا اور میرے بھائی میرے مصطفیٰ دی اطاعت ویکھ لانا اللہ پاک نے اے بہت کچھ میرے نبی دی اطاعت دے وچ رکھیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور تینوں ولایت بھی ملے گی نبی دی اطاعت وچ ملے گی نا اور تینوں جنت بھی ملے گی اور نبی دی تابعداری دے وچ ملے گی اور تیری نماز تا نماز اگر تم میرے نبی دی اطاعت کرے گا نا اور تیرا حج تا حج قبول ہوئے گا میرے مصطفیٰ دی تابعداری کرے گا اور تیری ایک ایک نیکی ادو قبول ہوئے گی اور جدوں میرے نبی دی سنت تے عمل کرے گا اللہ میرا تے تہاڈا بھلا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ مولانا العظیم وقت اجازت نہیں دیندا مضمون کافی ہے انشاءاللہ